শুরু হবে তাল दोषे दीदम बसरे लब शकरे दादले गुलमरे सरजकने बेकलमे लाल वजारा दी दोस्ते चुनी दोस्ते कसे तरफतने रूह करा साने कुलम साने बोलो बलका बुगारा अगर एक सरे मोय बालापुरम अगर एक सरे मोय बालापुरम पुरुगे तजल्ली बसुजतपुरम मुराद नसीहत गो ददुफिन हवालबा खुदा शफी मरफिन मोहम्मद चश्मे बर्रा है तनानीस मोहम्मद हामिद हमद खुदा बात खुदाया तुहम्मे मुस्तफा पास खुदाया तुशक मुस्तफा पास সিন सलाम में कहा मैं मोहम्मद की ना रिसालत में हुई है मोहम्मद की का नतून केउ आछे नी मजबूर मुक़य्यद हो मोहब्बत में किसी के आबार मजबूर मुक़य्यद हो मोहब्बत की किसी के कैदी हो मगर पाँव में जंजीर नहीं है कैदी हो मगर पाँव में जंजीर नहीं है या मोहम्मद आप पे लाखों सलाम जैसे जैसे या मोहम्मद आप पे लाखों सलाम हामिद महमूद अहमद आप पे लाखों सलाम मैं बखोरो मसहब सोजो आतिश अंदर का बजन साकिने बुत खाना बाशी मर्दुम आजारी मकुन নতুন একটা নুন নুন नैयार में दिल में हो चुका था दिल में मोहम्मद आ गए रुखसार में हो गई दिल में अबू बकर उमर कहे আমাদের মাঝে এসে উপস্থিত হয়েছেন আমাদের একের পর এক চমক। সুনামধন্য সিনিয়র মুহাদ্দিস উস্তাদ মুহতারাম चमक 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 আসছে একের পর এক চমক চমক বসে 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 একটু বসে। না সিনিয়রদের কাতারে মাগরিবের পরে আমরা হুজুর থেকে শুনবো ইনশাআল্লাহ। আপাতত আমরা আমাদের জুনিয়রদের মজলিস বা নবীনদের মজলিস নিয়ে আমরা ব্যস্ত। হুজুর আমাদেরকে মূল তুটি ধরায় দেবে আমাদের মজলিসের শেষ পর্যায়ে ইনশাআল্লাহ। আমরা হুজুরের কাছ থেকে কথা শুনবো। মাগরিবের নামাজ খুব সন্নিকটে চলে এসেছে, 6টা 14 বাজে। আর আমরা সর্বোচ্চ 20 মিনিট চালাইতে পারবো ইনশাআল্লাহ। 20 মিনিটের মধ্যে যতটুকু হয় ইনশাআল্লাহ। এবার যে কোন অক্ষর ইয়া ইয়া এক জামানা আউলিয়া বেতারসদ সালাতাত বেরিয়া अल्लाह अल्लाह क्या मुबारक नाम है अल्लाह अल्लाह का काम है ইয়া 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 याद रख ये मजहब मर्दान खुदा खुदा मास ये मजहब मर्दान खुदा गाहे खुदा मास
ये मजहब मुल्ला ओ जमादात नबातात मजहब मुल्ला ओ जमादात नबातात দুইজন বলিয়েন না, দুইজন বললে আমাদের तेरे दिल में मेरे लिए इश्क़ आका चाहिए मेरे दिल में हो गया चमके दिल में रह गया আলিফ আলিফ এই ওনাদের এই এই দুজন একসাথে अबलाए को रोज रोशन समय काफूरी हाथ अबलाए को रोज रोशन समय काफूरी हाथ शबरम लन्ना बशंदर चराग गमे मौजूद परेशान में नदारम नफसे मीज़न मासूद लवा उम्रे में गुजारम মিম মিম বলবো मोहब्बत রসুল বলে मोहब्बत वो है ना जिसमें गरज का शायबा रोज रोशन में चिरागे मुर्दा का गुम कीजिए মাশাআল্লাহ মারহাবা এই এক মিনিট সুযোগ দেন অন্যদেরকে সুযোগ দেন অন্যদেরকে সুযোগ দেন আর কেউ বলতে চাইলে বলিয়ে দেখেন আপনাকে সামনে इंशाल्लाह इंशाल्लाह अपनी तैयब मसारुल अक़दस में जाके के दिन ये दिल में अरमां है अपनी तैयब मसारुल अक़दस में जाके के दिन सुनाओ उनको मैं हाल दिल का कहूँ मैं उनसे सलाम ले लो ले लो वो अहले आलम दहर में थे दस्त गरीबा वो अहले आलम दहर में थे दस्त गरीबा खून खारे को गम खारे जहाँ तूने किया है ভাই সবার মধ্যে একটু গরম গরম ভাব লাগে না ভিতরে একটু গরম আসছে শরীরে একটা তাজালি আসছে এই পক্ষ থেকে এবার আমরা ইশকের একটা শের শুনবো কারণ আমাদের এখন ভিতরে ভিতরে শরাবে তুহুরের আয়োজন চলছে ইউতাফু আলাইহিম বুলদানুন মুখাল্লাদুনের আয়োজন চলতেছে এই জন্য ইশকের একটা চাই ইশক आशिकों से क्या मजा है माशुकों से पूछियो आशिकों से क्या मजा है माशुकों से पूछियो शाख गुल में क्या मजा है बुलबुलों से पूछियो शाख गुल में क्या मजा है बुलबुलों से पूछियो वो दिन खुदा करे कि मदीने में जाए हम वो दिन खुदा करे कि मदीने में जाए हम खाके दरे रसूल का सुरमा लगाए हम मना गुंजम मना गुंजम लेके गुंजम बलगुरूबे मोमीना अल्लाह 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 Allah Allah
नहीं नून नहीं दो जहां में मिसाले मोहम्मद जमाने खुदा है कमाले मोहम्मद কি শেষে কি रह गया उसमें हजारों है बेलाली न रही रह गया उसमें हजारों है बेलाली न रही फलसफा रह गया तलकीन गजाली न रही फलसफा रह गया तलकीन गजाली न रही सब आया है इल्म हुनर का गिरवारा तारीख शिकारा है ऐसे संगीत হুনার কা গহওয়ারা আমাদের আজকের আয়োজনের মূল লক্ষ্য হলো কওমি মাদ্রাসার ঐতিহ্য সংস্কৃতি যেটা কাটাকাটি এটা করার পথে সেটাকে একটু ছাড়িয়ে দেওয়া এটা এদিকে তাছাড়া করার জন্য এই আয়োজন এটার পাশাপাশি হুনার কা গহওয়ারা এটা মাদ্রাসা কওমিয়ার জাতীয় সঙ্গীত মাদ্রাসা কওমিয়ার কি জাতীয় সঙ্গীত আমরা অনুষ্ঠানের শেষ পর্যায়ে 5 মিনিট থাকতে মুফতি হাবিবুল্লাহ হুমায়ুনের কণ্ঠে জাতীয় সঙ্গীত শুনবো ইনশাআল্লাহ या इलाही तू मेरा माशूक है या इलाही तू मेरा माशूक है माशूक তোমার আশিক প্রমাণ এই ওই যে পিছনে এক মিনিট পিছনে এদিকে সামনে আগে বসেন যারা প্রতিযোগিতা অংশগ্রহণ করতে আগ্রহী আগে বসবেন ये रोशन जलमल महफिल है ये रोशन जलमल महफिल है इल्म अमल का मजमा है ये कौमी मदारस फहला है माशाअल्लाह ये जमीन जब न थी ये जहां जब न था चाँद सूरज ने थे आसमां जब न था रज हक भी किसी पर किसी पर आया जब न था तब न था कुछ यहाँ तब न था कुछ यहाँ था मगर तू ही तू अल्लाहु 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 वतन से हम क्या करेंगे वक्ते बालुत पे कोई अमादरा मर्दमे बाशद के दर कमंदे कबूल आवारी दोले মাশাআল্লাহ মারহাবা या ये के दीदम जार मोबाइल कोई नहीं तो नहीं पता रहे हो के पेशा मदन पर पलंग सवार रैयत दिरिगाज रैयत मदार
رعیت دری غاز رعیت مدار مراد دل دا دکھا برار रफीक अल्लाह अगर फायदा न होती आसमानो जमीनो फायदा न होती यार बद बद तर बावत आसमान रे बात यार तर बावत आसमान रे बात हक के दाते से अल्लाह Yare agar yar nabashod yare agar yare nis yare agar yar nabashod yare agar yare gul agar khushbu nadarod qabile gulzar nis तमाशा देखने के लिए हम नहीं आए हैं रसूल की शान में हम कहेगा सदा একটা মুরব্বিদের পক্ষ থেকে একটা নির্দেশনা এসেছে। আমরা একটা হারানো ঐতিহ্যকে খুঁজে পাচ্ছি, পুরানো একটা বিষয় আমরা মনের মধ্যে জ্বালাই করতেছি, কিন্তু মাদ্রাসার সম্মানিত মুরব্বিদের পক্ষ থেকে একটি নির্দেশনা এসেছে। আমরা যে বিষয়গুলো আমিও করছি, এই জন্য আমরা ক্ষমাসী বা ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টি দেখার চেষ্টা করবো ইনশাআল্লাহ। আমরা সামনে যদিও করি একটু সমঝোতার মধ্যে সুন্দরের মধ্যে যাতে সে কিছু থাকবেই কথা, তারপরে মুরব্বীরা এটাকে স্বাভাবিক দৃষ্টিতেও দেখলেও রাস্তা পর্যন্ত এর সুরটা যেহেতু যায়, কণ্ঠটা যায় বা আওয়াজটা যায়, এলাকার মানুষ ভিন্ন রকম মন্তব্য করতে পারে। এই জন্য আগাম নির্দেশনা দিয়েছে আমাদের একটু এটাকে আরেকটু শালীনতার মধ্যে রাখার চেষ্টা করবো ইনশাআল্লাহ। আমাদের মাইক অপারেটর যে সকল বাইরা রয়েছে, আমাদের বাইরে যে দুইটা সাউন্ড বক্স এটা অফ করে দেন, বাইরের দুইটা সাউন্ড বক্স অফ করে দেন, বাইরেরটা ফুল অফ করে দেন। শব্দ করা বিনা উজুরা কাশা এটা আজকে হবেই, এই জন্য বাইরেরটা একটু অফ করে দেন। সিরিয়াল মনে হয় আলিফ হাসান 28 বাজে স্যার। تفسير إيد وحرفاص بعد استاذ تلفظ بعد شما مدارا आँखों दावन देखे हंगामी सहार पर्दे गाँव में लूटे राजी रोजगार روحي فدى الجزيرة العربية فيها الحرم فيها بيت الشريفة فيها الحرم ميم ميم मुझे फवालू मुसाफिर न समझो आया नहीं हूँ बुलाया गया আমরা এই পর্যায়ে আমাদের মাদারেসে কাউমিয়ার জাতীয় সঙ্গীত ইনশাআল্লাহ আমরা সেটা মুফতি হাবিবুল্লাহ হুমায়ুনের কণ্ঠে শুনবো। আপনারা আক্ষেপ করবেন না অথবা কষ্ট পাবেন না। বাদ মাগরিব থেকে যেটা শুরু হবে সেটা তো একটা হবেই ইনশাআল্লাহ। কথা বুঝুন নাই মনে হয় না? আমাদের বড়রা রয়েছেন, বড়রাও আজকে দুই একটা শের বলবে ইনশাআল্লাহ। আমাদের আল্লামা সিদ্দিক আহমদ নোমান সাহেব হাফিজাহুল্লাহ, অত্র দারুল উলুমের সদরুল মুহতামিম মাওলানা আবুল কাসেম আমিনী সাহেব, সিনিয়র মুহাদ্দিস মাওলানা হাফেজ আব্দুল বাসির সাহেব, নাজিমা তালিমাত শিক্ষা পরিচালক মাওলানা মুফতি আবুল কালাম আদিব, যার দিলের মধ্যে ভাই মুফতি মুহসিন, এরপরে আরো অনেক ওলামা ইকরাম, পরিশেষে আরেকজন চমকপ্রদ আমাদের সকলের দিলের মধ্যমণি, দিলের আকর্ষণ। এই অত্র অঞ্চলের প্রত্যেকটি দিনই মাদারিস, বিশেষ করে বড় বড় মাদ্রাসাগুলোর বার্ষিক জলসাতে যিনি বয়ান করেন, আমাদের তারুণ্যের আইডল এবং বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী মাওলানা মুফতি ইউনুস আহমদ আমিনী, উনি একটা প্রোগ্রাম করে উনি বলতেছে ভাই একটু 1 ঘন্টা আল্লাহ রুকসত দেন। আমরা বলছি 10 মিনিটও রুকসত নাই, আধা ঘন্টার মধ্যে সাইরা চলে আসেন। উনি বলে ইনশাআল্লাহ আমরা আসবো।
এই যে একটা জমজমাট পরিস্থিতি, মুরব্বীদের পরিস্থিতি মোটামুটি আমরা গুছানোর পরে নবীনদের পর্ব নিয়ে আমরা আবারও বসবো ইনশাআল্লাহ। প্রস্তুত আছেন তো? ইনশাআল্লাহ চলবে। কতক্ষণ চলবে তার কোনো ইয়ে নেই। আমরা অনুষ্ঠান সূচিতে 3টা ধাপ দিয়েছি, নবীনদের পর্ব এবং প্রবীণদের পর্ব। পরিশেষে একটা পর্ব থাকবে তা ফজর, তা ফজর, তা ফজর ইনশাআল্লাহ। এ পর্যায়ে আমরা মাদারিস কওমিয়ার জাতীয় সঙ্গীত নিয়ে আসছেন মুফতি। প্রস্তুত নাই? আচ্ছা, মাগরিবের পরে আজানের সময় হয়ে গেছে, আমরা নামাজের প্রস্তুতি নিই ইনশাআল্লাহ। আমরা لا زدت ولا ندت ولا عدت لمولا الآن كما كان ولم يلق زوالا अंदाज बयां गरचे बहुत शौक नहीं है, शायद के उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात या वसात। বই কিনলে বেলা কবার খাড়াইব, কবার খাইব না বই কিনলে বেলা। तू खुदा को भूल न जाना एक भूल न जाना एक दिन कब्र में होगा ठिकाना एक दिन नहर जाए मरकब तवा ताखतन के जहाँ से फरबाय धंधा खतन। नगुता नगारो दे कसे बातुकार हुआ लेकिन जो गुबती दलील अजमियार रुखसार से बरका का दरा पर्दा उठा दो, लिल्लाह मुझे हुस्न खुदा दाद दिखा दो। मुकामाते मुबारक की जियारत हो नसीब मेरा दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। या इलाही कुन मुजाता, या इलाही कुन मुनाजातम बफज़ल खुद कबूल अस्तफैल औलियाए खानदान सोबरी। या इलाही ले जा मुझको सोबाए बंगाल से बेबना अपने करम से फितनाए दज्जाल से। या वो अल्लाह अल्लाह या वो मूरा या नयाबम जुस्तजुई मी कुनम हासिलायत या नयायत आरज़ुए मी कुनम। अल्लाह 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 मन गुंजन तो ज़मीन आसमान मन गुंजन तो ज़मीन आसमान लेके गुंजन क़ुलूबे मोमिना। अल्लाह 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 মোকাবেল তো মোকাবেল হচ্ছে, এটা যেন আমাদের না হয়, মানে এবং নাদিম ভাই আমাদের সুযোগ করতেছে, আমরা একটু অপেক্ষা করি, আমরা তাহলে সুন্দর হবে। আমরা জানি সে আমরা সবাই পারি, এজন্য সবাই কয়টা আমরা শুনতে যাচ্ছি। হ্যাঁ আচ্ছা, এই পক্ষ থেকে কি দিয়ে বলবে? আরে গাড়ি চলেন। না না কি শব্দ কি মোমেনা না মোমেনা না মোমেনা কেন আলিফা মোমেনা নুন 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 কোনটা আর নুন নুন হ্যাঁ रहमतुल लिल आलमीन ज़े महरूमा चरा गाफिल नशीनी। या इलाही मुझसे मुझको दूर कर ताकि देखो मुझ में तुझको एक नजर। रास्ते सीधी सड़क है उसमें कुछ खटका नहीं, कोई राह रो आज तो इस राह से भटका नहीं।
मन छे मी कुनी तू के फायदा आजमनी हर के फायदा आजमनी ओ रालजी बदर मनी মনির রা রা जब तक पॉकेट खाली न पूछेगा जब तक पॉकेट खाली न पूछेगा हमें कोई न है तेरी न है मेरी ये दुनिया है रुपया की हम सब मुसाफिर हैं कब्र के ठिकाना कोई आगे रवाना है कोई আগের ন হা 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 এই हम नारे तकबीर से दुनिया को हिला दे मिलन के मानव के लिए ইয়া না নুন নুন দে দে يوسف قم قشطبازة يتذكن عغم خور يوسف قم قشطبازة يتذكن عغم خور كل بيع أحزع شوادرو زيقول استاقم خور हमसाए जिबरील अमी बंदाए खाकी हमसाए जिबरील अमी बंदाए खाकी है उसका नशीमन न बुखारा न बदख्शा है उसका नशीमन न बुखारा न बदख्शा नून 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 নুন নুন বদকশা নুন দাল 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 সামনে ভিডিও ম্যানটা একটু সরে যান সামনের ভিডিও ম্যান যারা আছে दिल का दो हर्फ जुदा दिल तो बाहम है जुदा ভাই এই সরে যান दिल का दो हर्फ जुदा दिल को बाहम है जुदा तन तो बाहम है जुदा तू भी जुदा मैं भी जुदा इस जमाना की दोस्ती मिसल कागज फूल की देखने में खुशनुमा है वो मगर कुछ भी नहीं নুন নুন আরে নুন নেই নুন নুন नूनी آخر رحمة للعالمين سمعوا أجرها بالنشيد नहीं तेरा नशीमन कसर सुल्तानी के गुंबद पर नहीं तेरा नशीमन कसर सुल्तानी के गुंबद पर तू शाही है बसीरा कर पहाड़ों की चट्टानों में तू शाही है बसीरा कर पहाड़ों की चट्टानों में ना अमेरिका लंदन से हो नस्बा हमें उशाद का बागर खुदाया अगर कहीं हम नशीनी बाखुदा गोनशीनत दर हुजूर औलिया আলিফ ना जाने
خيرا وقبالا وشكرا من نور حسنا وجمالا আরামান বা শঙ্কে রোজে জঙ্গে বিনি মুশতেলান আমানম কন্দর মিয়ানে খাব গুবি নিসারে মাশাআল্লাহ ইয়া या इलाही तू मेरा सत्तार है या इलाही तू मेरा सत्तार है या इलाही तू मेरा गफ्फार है ये राज किसी को नहीं मालूम कि मोमिन ये राज किसी को नहीं मालूम कि मोमिन हारी नजर आता है हकीकत में है कुरान हारी नजर आता है हकीकत में है कुरान नूर से कहता है हमने नूरुल्लाह की शान दिल में भरी है रसूल की इश्क़ ज़ुबान निस्ते आसा फंजबर जुल्फे फरी रोया जदन खूने दिल में बाया दस्दीदा बदा मारी खतन खूने दिल में बाया दस्दीदा मदा मारी खतन नदारी में गई राज तो फरियाद राज सीन 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 सवारे जहानी से तेरा कुरान सवारे जहानी एक मिनट खास नहीं রাষ্ট্রটা খাস तूने तू का की तूने तू का की हमारी बदबून बवजूदे खुद से तंबे हद मकबूल নুন नबी गुयम के अस दुनिया जुदा बाश नबी गुयम के अस दुनिया जुदा बाश कारे की बाशी बाबा शीन शीन شكوت إلى وكيل سوء حفظي فأوصاني إلى ترك المعاصي ये रशीदी बाग हो और वाओ, वाओ। गुलजार वाओ, वाओ। हो। ये रशीदी बाग हो सेब शुरू हुआ, बड़ा से हैं? ये ज़मीनी फैज़ का एक खुशनुमा दरबार वाओ, वाओ। हो ये ज़मीनी फैज़ का एक खुशनुमा दरबार हो वो जन्नत भी मतलूब है इस वजह से वो जन्नत भी मतलूब है इस वजह से कि दारुल लक़ा है मकामुर रज़ा है कि दारुल लक़ा है मकामुर रज़ा है ये तो दुनिया देखने में ये तो दुनिया देखने में किसको दर खुश रहने थी कब्र में जाती है दुनिया की हकीकत खुल गई ऐ नाम एक मिसले खलीलातश नशीनी एक अल्लाह मुस्ती खुद गुज़ीनी हुनर का गहवारा तारीख का वो शेखवारा है हर फूल का शोला है हर सर्व ये अमामा की सजावट और ये जबीने रोशन ये कबाए अरबी और ये नीचा दामन नगारद गई रे यूसुफ वर सुबानाश
नदारद गई रे यूसुफ मर सुबानाश अल्लाह दे गई रे आराम जानाश शराब मोहब्बत पिला दे खुदाया मोहब्बत की आतिश जला दे खुदाया आए नाम मोहम्मद सल्ली अला सुबहानल्लाह सुबहानल्लाह आए नाम मोहम्मद सल्ली अला सुबहानल्लाह सुबहानल्लाह दी जिसने हमारी दिल को जिला सुबहानल्लाह सुबहानल्लाह এখানে দুইটা हमा बा हवा ओ हाओ साख्ती दमे बा मसाले है न पुरदाख्ती ये कमी मेरे लिए है आसमां मेरे लिए ये कमी मेरे लिए है आसमां मेरे लिए या और कुछ और है मसरूफ ये ज़मीं मेरे लिए ये आसमां मेरे लिए और है मसरूफ खदमत कुल जहां मेरे लिए या ये दौरा तूने बराहीन की तलाश में है ये दौरा तूने बराहीन की तलाश में है सनम कदा है जहां ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह दोस्त ইয়ার হারে না আরে আরে দোস্ত আরে হারে না আরে আরে আলিফ আলিফ ইয়া আরে আরে ইয়া কে কব ইয়া यार आगर यार नवासद यार आगर यार ये आज़म हुसैन निबन बका हंगामाए गिरोदारिहा शाखों के लचक बन जाती है शाखों के लचक बन जाती है ये दिन के लिए सब आया है ये इल्म हुनर का गिहवारा तारीख वो शिख पारा है हर फूल यहाँ एक शोला है हर सर ये दुनिया में आ रही है मुसाफिराना जिंदगी ये दुनिया में आ रही है मुसाफिराना जिंदगी अबर ही इसने ठिकाना हमारे जिंदगी की आखिर रुखसार से बुरक़ात रात में जब सोया मैंने ख्वाब में देखा तुझे ख्वाब से दीदार होकर फिर नहीं पाया तुझे দাল 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 এ দাল দাল
दर्द दिल किससे कहो दर्द दिल किससे कहो कोई तो गम खार नहीं ऐ खुदा तेरे सिवा कोई मददगार नहीं ऐ खुदा तेरे सिवा कोई मददगार नहीं नामे पूछो पर ज़बानम दाल 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 पर ज़बानम हर गुनेनु अगरसन जो ये शवाद दे मुझे इश्क़ मोहम्मद और मोहम्मद यूं में गिन हो मोहम्मद ही मोहम्मद विरद मेरा रातों दिन हो मोहम्मद ही मोहम्मद विरद मेरा रातों दिन नूर से हम भरी है दिन रात है शाम चरमटुआ में है शेर की लज्जत यहाँ নুন 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 नूर इस्लाम मुकर्रम वालिदम शेख अदीब नूर इस्लाम मुकर्रम वालिदम शेख अदीब जिनकी तकरीरात तहरीरात नादिर और गरीब وقول واحد أحمد كراماس نگاه چار دازن راه راماس শুনি না হুজুর আমার গান শুনি না نگاه چار دازن না না প্রথম মেসরা وقول واحد أحمد একজন কর না শুনি আমারও শুনি না আপনার গাও আছে واحد أحمد تعديل. نگاه چار راماس تعطيل مدارس ہے فراقت کا نشانہ تعطیل مدارس ہے فراقت کا نشانہ مشکل ہے محبت میں جدائی کا زمانہ مشکل ہے محبت میں جدائی کا زمانہ ہاں 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 तुझको जाना एक दिन कब्र में वो ठिकाना एक নুন दिन न यरज़द बखीला के नामशबरी न यरज़द बखीला के नामशबरी मगर रोज़गारश कुनद चाकरी दारू की रह गया रुस्म अज़ाब रह गया रुस्म अज़ाब रूह बिलाली न रही फलसफा रह गया तलकीन ग़ज़ाली न रही हम सब मुसाफिर हैं कोई वही आखिर ठिकाना कोई आगे रवाना है कोई पीछे रवाना বুঝছি সেরকম কবি সহজ হাসতে মদহে খুসরো বেগা জি মাইনতি হুসাইন হাসতে মদহে খুসরো বেগা জি মাইনতি হুসাইন হামিয়ে দি আফতাব মাদলত দিল খুদা হামিয়ে দি আফতাব মাদলত দিল খুদা أحد ليس كمثله صمد ليس كفضلي لمن الملك تدوي খোদা ইয়া تصدى بارك خداي ইয়া ইয়া
लूना सुंदर खुद बसूरत तेरे मानद कोई नहीं तुझसे आला इस जहां में हुस्न सूरत कौन नहीं या নুন 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 সিন 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 এটা তো বেশি আরে বারে আলিফ আবে জমজম খুরদাবু দম আবে সুরা কাই খুরাম পাদশাহী করদাবু দম ফাসে বানি কাই কুনাম আমাদেরকে বলতে চালু করতে হাত উঠাইয়ে इस दुनिया से इस दुनिया से जुदा हो जा अली ना जा फरोदेसी আবার কেন বুঝি না শেষ কি শেষে কি अली ना जा फरोदेसी হ্যাঁ फरोदेसी ইয়ানি আজকে একটু আগে হযরত মাওলানা ফরিদউদ্দিন আল মোবারক সাহেব ফোন করে এই প্রোগ্রামের সাথে একাত্মতা পোষণ করছেন। আল্লাহ হুজুর অসুস্থ এই কারণে আসতে পারতেন না। হুজুরের বলে কি আগুন লাগাই না, অসুস্থ অবস্থা তো বসে থাকতে পারি না। হুজুর আপনাদের কাছে সালাম জানাইছে। সত্যি কথা আমি বলি, আমাদের এখানে আজকে যারা জাজ আছেন মেহেরবানি করে সবাই যদি অ্যাটেনশন প্লিজ। আমরা এই প্রোগ্রামটা সারা বিশ্ব দেখতেছে, সারা ওয়ার্ল্ড দেখতেছে, আপনারা কি জানেন? এই জন্য এই মাদ্রাসার ঐতিহ্য, কওমি অঙ্গনের ঐতিহ্য এবং বন্ধুতা, নম্রতা, শিষ্টাচারিতা, আদব, লেহাজ, আখলাক, তামাদ্দুন, তাহিয়া, আমরা যদি ভদ্রতা রাখি আজকের প্রোগ্রামটা করি ইনশাআল্লাহ, এটার পিছনে গিফটটা লাগানোর জন্য কয়েকটা লোক যারা বসে আছে তারা কোনো সুযোগ পাবে না ইনশাআল্লাহ। আর দ্বিতীয় হচ্ছে, এটি হচ্ছে আমাদের একটা প্রেরণা। আমি এখন আবেদন করবো আজকে যারা জাজ আছেন, আজকে যারা বিচার মণ্ডলী আছেন, আজকে আমাদেরকে অগ্রিমভাবে ক্ষমা এবং সুন্দর দৃষ্টিতে দেখতে হবে। আগে থেকে আমাদের কাছে ক্ষমা ঘোষণা করে দিতে হবে। আমাদের মধ্যে অনেক লড়াফড়ি দেখা দিবে বিকজ অফ উই আর স্টুডেন্ট। আমরা আজকে কি স্টুডেন্ট, আর আমাদেরকে যদি অগ্রিম ক্ষমা না করে দেন আমরা কি করবো? আজকে তো একটা ভুল আমাদের থেকে হবেই। আসসালামু আলাইকুম। মাশাআল্লাহ, সুন্দর কথা, সুন্দর কথা। এক জামানা সোহবতে বা আউলিয়া, এক জামানা সোহবতে বা আউলিয়া, বেহতার সদ সালা তাআত বেরিয়া। কি কয় আলিফ 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 না आकाश के बदीनार दरम खैर नयंदो सर आके बतंदर सर दीनार दरम कर দাও দাও, এই 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 দাও, দাও ঐতিহাসিক শেখ, দাও ঐতিহাসিক শেখ, দাও ঐতিহাসিক শেখ। दोषी दम फसारे लवश करे ताजा तेरे गुंजा मरे सरजा करने पे कलमे लागा बजारा केनती दस्ते चुनी दस्ते कसे दरफतने रोह फरासाने मुसाने बनो फल का बुखारा ভুল হয়েছে ভুল হয়েছে একটু ভুল হয়েছে उल्फत में बराबर है अपा हो के जपा हो, हर चीज में लज्जत हो अगर दिल में मजा हो। আগে আসেন
वाइज़े कौम की वे पुख्ता ख़याली न रही वाइज़े कौम की वे पुख्ता ख़याली न रही बर्क़ तबई न रही शुअला मक़ाली Yeah. Rahi kiri nuk nahi. Rahi yeah. या लाई नहीं राही ना बरके तबई ना राही शोला मकाली ना राही या ना या नून नो या लाही मुझसे मुझको दूर कर या लाई देखा दो मदीना कैसी चीज है जिसमें रात दिन तेरे रहमत नाजिल होती है alai kuni iya dilai kuni ya या लाइमी कुफ़िल मलामा अनिल्लती या लाइमी कुफ़िल मलामा अनिल्लती अदनाहु तौल सक़ामिही व शक़ाइही ये हमारा iya ne ek minute iya ne oi han ni se khara je ha हमने माना कि जन्नत बहुत है हसी nun ha बहुत है हसी छोड़ कर हम मदीना न जाए कहीं न अमेरिका न लंदन से हुआ अल्फात नदानम कुदामी सुखुन गुयामूत नदानम कुदामी सुखुन गुयामूत के वाला तरीजा चमन गुयामूत ता abar kan muhnin abar kan wow वल्लैल में है जुल्फ मोहम्मद का तरन्नुम वल्लैल में है जुल्फ मोहम्मद का तरन्नुम वशम्स में है रुखसारे अहमद का तबस्सुम माशाल्लाह मोहम्मद ने आकर कुफर को मिटा alif कुफर को मिटा कर أحب الصالحين ولست منهم لعل الله يرزقني صلاحا বাইরে একটা কথা বলতেছি বাইরে যারা লাইভে দেখতেছেন ওনাদের পক্ষ থেকে অনুরোধ প্রত্যেকটা মিসরা দুইবার বললে তাহলে বুঝতে সহজ হবে সুন্দর হবে প্রত্যেকটা মিসরা আমরা দুইবার বললে ভাই এখানে যারা দাঁড়িয়ে আছে পছন্দ অনেকে এটাকে পছন্দ করে না আপনি এক পাশে যান যা করে একটু এক পাশে যান মুরব্বীরা আছে তো এই জন্য একটু أحب الصالحين ولست منهم لعل الله يرزقني صلاحا alif उम्मी अगर फतवा देगा मुफ्तियां iya orang ke ya ke begitu बच्चा देगा ज़ब्र पर्दा किस लिए या इलाही मुझसे मुझको दूर कर कुछ नहीं की कैसे नहीं ওই আমাদের এই পূর্বে যে সেটা বলছে এক্সপেন্স করা হয়েছে আরেকটা সে বলুন মাশাআল্লাহ नाज़िश कौनैन तू महबूब खुदाए
आका मेरे तस्बीह जिगर तेरी सना है खूबे खुदा है यह दुनिया मुसाफिर खाना कबर आखिर ठीक একটা বেশ কম আছে जामी व मैं खारा हजारन जामी व मैं खारा हजारन दो चश्मे मस्त ओ मकबूल कारन माशाल्लाह दुनिया की अदालत में तेरा नाम रहेगा दुनिया की अदालत में तेरा नाम रहेगा फारूक तेरा नाम से नाम रहेगा ऐ बंदाए खुदा जाहोगार उनकी मुलाकात ऐ बंदाए खुदा जाहोगार उनकी मुलाकात जल्दी से अब उठे सुन हज़रत की नसीहत तू खुदा वंदे यमीनी ओ खुदा वंदे शिमाली खुदा वंदे यमीनी ओ खुदा वंदे शिमाली तू खुदा वंदे जुनूबी ओ खुदा वंदे यसारी के आगे खुदा वंदे यसारी के आगे अलमाश फराम الشواد दिगर तंग रूजी बदुनिया शवाद दुनिया सदाफत में तेरे ওইসে এমন গেছে এটা যায় না আদালতে গেছে আলিফ আলিফ কে খাইবো আলিফ আলিফ আমরা একটু লক্ষ্য করি এই গ্রুপের জিম্মাদার হলো মাওলানা মুস্তাফিজ সাহেব উনি প্রথম মেসেজ শোনার সাথে সাথে লোক ঠিক করে কে বলবে ওরা বুঝিয়ে কিন্তু এই গ্রুপের জিম্মাদার আমাদের মুফতি লোকমান সুবানি সাহেব আমি হুজুরের কাছে প্রথম মেসেজ বুঝা যাবে দ্বিতীয় মেসেজ কি হবে এই জন্য চেষ্টা করব একটু ডিসিপ্লিনটা ঠিক করার জন্য জি জিম্মাদার বা যে কোনো একজন জিম্মাদার নিয়ে নাদিম ভাই আপনি একটু জিম্মাদারি নিয়ে দিয়ে করিয়ে হুজুরের সাথে জি आके लुत्फे खुशरा इजहार कर बाखली लशनार गुलजार कर दाल याद हकरा काबिलियत शर्ते काबिलियत दादे উস্ত তা ঠিক আছে নিচতে উস্তে খালি হ্যাঁ تدبر كتاب الله ينفعك وعظه تدبر كتاب الله ينفعك وعظه فإن كتاب الله أبلغ واعظين ما شاء الله ما شاء الله إن كتاب الله أبلغ واعظين আটকিব জ আটকিব ওয়াজের শেষে খাজের ওয়াজি খাজে ظرف يفعل مفعل إلا بناقص أي كما ما شاء الله ما شاء الله ظرف يفعل مفعل إلا بناقص أي كمال غير يفعل مفعل يدعي من إلا مثال লাম لولاك لما خلق الأفلاك خالقها لولاك لما خلق الإنسان من عدم मैं आशिक मौला हूँ मेरा আলিফ 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 मैं आशिक मौला हूँ मेरा इश्क निराला वजूद जहाँ जिसकी तजल्ली से उजाला
रसूले हक खैरुन्ना सबूत रसूले हक खैरुन्ना सबूत अम्मे फाकश हमजा ओ अब्बा से बोध दल कद बचे कारा यद तस्बीह मरक्का दल कद बचे कारा यद तस्बीह मरक्का खुद राज अमल हाय ने कोही दबरीदार বরি বরিদার র रफ्ता रफ्ता किया जमाना आ गया आजकल का लड़का लड़की सब तो बेअदब हो गया আলিফ ভাই अगर मेरा तो सब मेरा আমাদের মুরব্বীরা এখানে আছে সেটার মধ্যে কিছু মানে আপত্তিকর শব্দ আছে সেগুলোর মধ্যে কিছু আপত্তিকর শব্দ কিন্তু সে না বলে দুষ্টমিমূলক হোক সমস্যা নাই মজাকমূলক হোক সমস্যা নাই আপত্তিকর যেটা কই দিছুর কি করব খেলা নষ্ট হয়েছে দিয়ে লাইছো আওয়াজ বন্ধ করলে ভালো হয় अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह नवाखाली जला ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह बोलो ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह जगमग जगमग पेशानी दिल में खुदा का नाम बसा लो बात करो तुम कुरानी चमका लो किरदार को अपने चमका लो किरदार को अपने लोग कहे माशाअल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह 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 মাশাআল্লাহ মারহাবা সাউন্ড সিস্টেম ভাই আপনাদের কাছে একটা অনুরোধ থাকবে আমাদের দুই পাশে দুইটা বক্স